হৃদয় নবীর জন কান্দনা হায়রে তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী আমার বেহেশতে তো যাবে না হায়রে তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী আমার বেহেশতে তো যাবে না নবী বাবু তুমি রাখা কি বলো তুমি রাখা এ বাবা ঠকঠকি এখন সামনে আজকাল ছোড়া ফির বাচ্চা বাচ্চাগুলো হচ্ছে আজ এটা শিল্প একদম ঠকঠকি গানা কহিম কে দিবানি সে মন রে আমার আর দিও না যন্ত্রণা হায়রে বল যদি হইতম ধরি যায় তম সোনার মদিনা হায়রে বল যদি হইতম ধরি যায় তম সোনার মদিনা নবীর মায়া ছেড়ে মানুষ কথাইয়াছি বুঝি না হায়রে তোমার মায়ায় কান্দে নবী আমার শুয়ে সোনার মদিনা বাবুরে শোনা ঠকটিয়া টাকা করে দিচ্ছি 6 লাখ কি করছে বাবু 4 টাকা চুল্লা ঠকটিয়া করে দিচ্ছে আর এমন ঠকটিয়া করছে এমন চুল্লা ছাড়ে দিচ্ছে চাহাল চারি চুল রাখে উপর আর চারি রাখে এনে কইটা কইটা ছড়া কি করছে বাবু এইটা কি আমার ইসলামী ছাটন এইটা কি আমার ইসলামী কাটন এইটা কি আমার ইসলামী হাজামত আল্লাহু আকবার 4 টাকা চুল্লা ছাড়ে এনে চারি চুল রাখে এনে কইলা কইলা ছড়া কি করছে রবর দিয়ে বানিয়ে দিছে আর খপার মতন সাজাই দিছে আর কইলা ছড়া কি করছে বকলার গুলার মতো করে দিছে আল্লাহু আকবার কি কহম আল্লাহ আল্লাহ সুন্দর তো জি জি হ্যাঁ একটা দিবা শুনে লো পাওরে শুনো শুনো না এই একটা জামানা একবার কি হই জানেন একটা নওজওয়ান ওয়া হচ্ছে ম্যাট্রিক পাস ওয়া দিল্লাত পৌঁছে যে মুখ ম্যাট্রিক পাস লড়কি লাগে এটা হচ্ছে লতিফা लेकिन হাদিস হচ্ছে শুনে লো কাহিনী শুনে লো নওজওয়ান লাগ দেখে না খালি মুহাম্মদ মন্নত পড়ছে খালি না শোনা পারলে ওইনে ভাই এটা মাবিটা কে পাশে এত কোনে কোশিশ করে এত উলমা আলিম উলমা মাগা হ্যাঁ তোকে শুনবা হবে না আমারা তো যাবি শুরু হয়ে আমরা তো আমি ওয়াকে না কই জানি আমি তো খালি মাওলানা কত করছি হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ লতিফা শুনে লো মুমিনা শুনে আল্লাহ কই ইয়া রাসূলুল্লাহ अच्छा अच्छा ठीक है मैट्रिक पास दूल्हा आटा मिलन काटा अब मैट्रिक पास बेटी का छाई बाजे मैट्रिक पास एक बार बीच खाली मैट्रिक पास बेटी जो मैट्रिक पास के खान नौकरी लागी तो खाली मैट्रिक पास बेटी जोड़ लगा मैट्रिक पास कौन नौकरी हाथ लगावे हमरा जानी ना जेमन जेमन बीमारी हमर टैबलेट ता दिवा जाने बिरवदन ना अथाई को बुको में तो उस जमाना कहानी लतीफा जब मैट्रिक पास बेटी जो बड़ा थोड़ा और मैट्रिक पास लड़की लगा ता छापते मैट्रिक पास लड़की संगे बार शादी हो गेल बाबू और जखन शादी हो गेल ता आप लड़का पर की कहते मी होनु लड़का आ हो लड़की जब तक वामो को बोलबे त मी बात नहीं बोली देखो की कहते मी मोर बाप पड़ा मी से मती करा जगे मी जब तक मोर बीबीदा मुख नहीं बोलबे लड़कीदा त मी बात बोलिम नी या शादी ले उसनु ठीक लेकिन मां पहले बोलो लड़कीदा की कहते अच्छा ठीक छे जब तक लड़कादा मुख नहीं बोलबे त मोह बाप नहीं बोलिम केने त मोर बाप मती कोड़ाया देखो दी बाऊ जालाडा खाली देखा जन्ना लड़कीदा की कहते लड़की बाप होती होती छे कहते जब तक लड़कादा नहीं बोलबे त मोह नहीं बोली मोर बाप तो मती कोड़ाया त रात को बाबू रे रखा कोबाई नहीं एलती पर बेसी कोइन कोजू जे कोबा होता अन्नी बोले होतुली तो यही पका मुकरा सुदर हो जमा उपका मुकरा सुदर हो जाए ये याक नहीं बोले और वहां याक नहीं बोले या वाक नहीं बोले वहां वाक नहीं बोले एक दिन की के बाद 1 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना चले गए लतीफा सुनो ये याक नहीं बोलছে वाक नहीं बोलছে এম করতে করতে বছর দিন চলে হচ্ছে বছর দিন গুজরে আছে লেখানা কজে বাপ ইয়া মুরসু বলবে তোমরা আগে তো ইয়ার দিন কষ্ট আছে না যে বলবে কোন করে বাবু ইয়ারে কেন করে বলবে রে চলে গেছে শিলিগুড়ি এখন 1000 টাকা শাড়ি কিনে আনিয়ে আনে है समसरा खान को रखे दिए बड़ा कोच है कोच आज में सिल्लीगुड़ी गया था उर्दू झाचे लग रहा कोच आज में सिल्लीगुड़ी गया था 1000 रुपए का साड़ी खरीद करके लाया हूँ समसरा पर रख दिया हूँ जिसकी तबीयत चाहे पहने जिसकी तबीयत नहीं चाहे नहीं पहने हमको हिलाचार कोच लड़की डाला कोच अच्छा की बड़ा चालाकी করছে নাকি এটা আচ্ছা ঠিক আছে कोई बात नहीं है तो চালাকিটা জবাবটা আমি দিছু लड़की রাখি করে बहुत चालाकी करे हर जगह तो दूध चाय और लाल चाय पिला दे आज या कॉफी बनाया और कॉफी बना देते हैं बना के दिया
रागे ने खाली बाजार पहुंचे हर रोज तो मैं लाइट चाय आज दूध चाय बनाती थी आज तो मैं कॉफी बना करके टेबल पर रखती हूँ जिसकी तबीयत चाय पिए जिसकी तबीयत नहीं चाय नहीं पिए अब लगा परेशान पहुंचे बाप रे बदला बोली है गेल हमको तो बोली नहीं रात को सुदिए बाप अल्लाह या इधर मुख करे वहाँ उधर मुख करे उस जमाना कहानी तो चोरों से डोंग डोंग पर सिंगला दिया बेबा ना सिंगला दिया सिंग जानना हाँ सिंगला देखे तुम्हारे सिंग बचा ना की गई जी जी बचा ना सिंह भैया कर दूसरा भिखारी को लौड़ा सिंह का बचा भाई हमारे लोग कोई कोई कोच है खैर जब छोटा से पाव सिंगला दिया और जो ने आजादी हुआ सिंगला उठाया सिंगला देने हुआ हाँ जो ढूंढी है लड़की रा जागिल पाई दिशा भाई अल्लाह का खाली गोद गोद करने ना है लड़की रा लगा पाव मी तो मोर स्वामी संगे बोलूं गे वहाँ मोर संगे मी वाल संगे नहीं पहले इधर तो शर्त से तो वहाँ मुझ बोलबे लेकिन चोर तो ढुके गए हैं होबे तो होबे की आप परेशान चोर की बोल दे जान ये कुछ सामान लीचे बाहर लाना रखे फिर ये कुछ लीचे फिर बाहर ले रखे फिर ये कुछ लीचे यहाँ खाली दिल्ली खाली पोस्ट क्या है बापुन तो कौन उठिगे नहीं बोलो तो होबो निके मी तो पहले बोले को निके फिर तो सामान लाने चले जाएंगे सब तले चले गए सब जाते नहीं बार बाहर कर दी दानो सब ये कुछ निकला है बाहर को ये अब गुना सोना लाभ हाथ दिवे कोई गुना दार बारदास को पार देनी बाबर बेटी अच्छा बाव मैं जिस हाथ कर दिया गे बाव सोना हाथ दे रानी बोले कि मोर बाप बड़ा मिलो कर दिया गे ओई ने जे गुना सोना पर चोट हाथ दिया ओई ने बेटी सोना की बजानन केई ना दे माया का खुदा को जो उदिस की कोची सब ले चले गए सब आप सोना लाभ हाथ दे दिया ओई आला हस्त या तो दिल्ला खाली मत जगह ले बाप रे बाप आला गोली के बाप कने गोली के पुन वजह से बोल गए और बीबी ने तुम बोले नहीं के बाव में छानी तुम बोला नहीं के हां बेल छानी छाने दिबे बा बुझे याद रखें हां बेल छानी का कोज है जानन ना आला मोदपुरे गया बा कोच के कोच क्यों है कोच चोला सब ले चले के बाबू सब मोर बा सोचा दिए कोच मुंडे एकदम सिंगर पानी दिए बा निकले छोटा खाया थी लालच तो चोरो खोद ना चिनु जमाना और केम कर सोना चोरी कोई हां लालच बहुत बुरी वाला अब यहां सिंगर पानी निकले ने चोट तक दे चाका भैया चुप का खाली बात है जिसे कोई बाप ए बाबू को भी हाथ को दिन बाप जेला में लिखी ले अगुरा ले बाप समझना मियां मुजुलिम ने बाबू घोषणा मुख छोड़ देती मुख जो बांध लो इतने में मारा जा कोई बात चलो मारे दे रहा है बुरा ना तब पहुंचे बेटा तो अपनी चोरी मिली चोरी पहुंचे बाप तो मोला तो छोड़ दे पहुंचे बेटा तो अपनी चोरी पहुंचे मी चोर रे बाप जिंदगी पर खाने दिन बाल बच्चा पुसे नहीं चोरी करे पहुंचे ती चोर ना रे बाप चोर मोला धोरी में पहुंचे करे पहुंचे तोर वजह से मोर पेशेंट का बोलेंगे कि ओसिस मुर्गा लोग जब तो भाग दिखलाम बाला मुर्गा लोग तो छोड़ी नहीं बाबा ने मुख छोड़ दे बात छोड़ दे तोर वजह से अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह या के पहुंचे बीबी हां या के पहुंचे बीबी लंबा चला गई बीबी मुसरा हां वासु पाना का मुसरा छुपे तो घुसरा जब दंडा और या रोक तेरा वार समय नरम से क्या करवा होबे डांगबानी होबे बोतल के होबे बांग बांग जे जे मुसट्टक माय दिछे खबरदार लक़द खलक़नल इंसान फी आसान तक़वीम गालदात मारवानी को जवाब सुनेलो जब सुनलो दिन आज सुनेलो हां जिद्दी होलो भांग को गालदात मारছে बीवी खबरदार मारबा मना लक़द खलक़नल इंसान फी आसान तक़वीम देखो उठाने खूबसूरत पहले इंसान का गालदाते होचे चेहरा पहले देखाचे और उठे मारबा थाप्पड़ माने लाठी दे कोई मारছে मारबा मना कोई अब्बा वक्त नसीहत करवा कोई है यारापन नहीं माने सबर कर सब्र अय्यूब को देखो जोर से कहो सुभान अल्लाह सब्र अय्यूब को देखो अब हदीस में आओ हदीस और लिखा है जेइडा मरद बीबीदार जुलुम सहे जल्दी करे तलाक नहीं दिबे जल्दी करे थप्पड़ नहीं मारबे वक्त लाठी दे नहीं मारबे वक्त नसीहत करबे वक्त समझाबे ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে তাও যদি জুলুম করে বিবিদার যদি রাখতে পারে ওই সবরের এতখান সওয়াব মিলবে যেমন আইয়ুব নবীর সওয়াব মিল অমন সওয়াব ওই বান্দারা মিলে যাবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহ এই জন্য কোবা চাচি বাত তো বেলা চলে গেছে এত যেতে তো কোনো দরুদ শরীফ তো পড়িনি দরুদ পড়িয়া সালাম পড়িয়া দরুদ পড়িয়া সালাম পড়িয়া মিটাব মনের জ্বালা রে মনের আশা রে যাবো আমি মদিনাতে
আল্লাহ আল্লাহ আবাস কইটা মরদ নামাজি কইটা হচ্ছে মুসরাত নামাজি অসব তোমার দেখাচ্ছেন নানি कोई बीवी अमन छे ये नमाजी छे कोई बीवी अमन छे नमाजी छे नमाज को नहीं छोड़ा नहीं हुआ लेकिन वह शामी जा बेनमाजी लेकिन कोई शामी नमाजी और बीवी जाते बेनमाजी लेकिन कोईटा बीवी अमन छे कोईटा माँ बहन अमन छे कि मोर शामी नमाज नहीं पढ़ाते मैं कहना पड़ी सुनो माँ बहन गुदी तुम्हार सुनो तुम्हार बारे गुदी तकरीर करी माँ अगला जमाना एक औरत छिल बनी इस्राइलेर जमानार एक औरत छिल माँ কিন্তু নামাজি নামাজ কোনি ছড়ানি কিতাবে পাওয়া যায় হাদিসত পাওয়া যায় হাদিসত দেখা গয়া মা ওয়া নামাজ কোনি ছড়ানি लेकिन স্বামীটা বড় জালিম স্বামীটা কিনো ওয়া নামাজ দেখবা পারেনি ওয়ার সাজদা দেখবা পারেনি ওয়ার রুকু দেখবা পারেনি ওয়া যে ইবাদত করবে ইবাদত দেখবা পারেনি মা लेकिन ওয়া নামাজ কোনি ছড়ানি लेकिन স্বামীরা কি করে আল্লাহ আল্লাহ একবার এমন একটা তরিকা ইখতিয়ার করলে अब এমন একটা তরিকা ইখতিয়ার করলে कि এইখান থেকে এটা তরিকা যদি ইখতিয়ার করু আর যদি ইয়া কিছে यानी ये যা মৌকা একমি মারে ফেলবা পারো একমি খতম করে দিবা পারো একমি তহস তহস করে দিবা পারো ওয়া কি বলে এখান কিমতি চিজ ওয়ার বিবি দিলে কতে মোর প্রাণের বিবি এই সামান কান্তি রাখে দে ভালো করে রাখে দিস আর বিবি কি বলে ওই সামান কোনি আল্লাহর নাম লেনে রাখে দিলে কিতাবে পাওয়া যায় তো हमार ও দরহতের খেলা अल्लाह बुझा जाई ना के बुझे तुम्हार महिमा सामान खुले रखे दिले मां सुनो सामान खुले रखे दिले तो मोटी देखे सामान खान खुले रखे हुआ बस वहाँ बस पता लगाइए वहाँ बस बेटे ही लगाइए हाँ एक दिन सामान खुले चुरी कर लिबा हुए स्वामी जाकी बोले तुम्हारे बुद्धि सुनन ध्यान देने बुद्धि नमाजेर कतान मुकाम छे नमाजेर कतान मर्तबा छे नमाजेर कतान आजमत छे नमाज पढ़ले अल्लाह जहन्नाम জ্বলাবে নানি জ্বলাবে ইগুদি ধ্যান দেন তো করে খানাত এইখানে আমার তোমাক পয়লাই দিয়েছে তম্বি করে দিছি আল্লাহু আকবার স্বামীরা কি বলে ওই সামান গান করলে চুরি করে এনে ও সমন্দরটা ফেকে দিলে যখন বাবু তেরিয়ার সামান গান ফেকে দিলে আপ ওই সামান গান ওর স্বামীরা মাংবে মা কেত পাবে বেচারা মুসার লোকটা যখন সামান কেত পাবে আল্লাহর কুদরত দেখো মা আল্লাহর যেছে করিশ্মা দেখো যখন সামান খান দিলে ফেকে আল্লাহর কুদরত একটা মাত ওই সামান খান গিলে নিলে ওই সামান খান গিলে নিলে मतलब গিলে নিলে ওই মাছটা যখন গিলে নিলে একটা মালা জাল খান দিলে ফেকে যখন ফেকে দিলে ওই মাছটা মালার জাল চলে বলে আবার চলো প্রকাশ মালাটা মাছটা লেনে मारे है बाजार लेके बेचपा अब खुदार कुदरत देखो वही मास्टर किन बार ताने वार जालिम स्वामीरा चले गए है वार जालिम यानी जा जुल्म कोची बीबीदार पर वही के किनबा मास्टर ले किने लेने वार बीबी दिचे को बीबी ओई मोर प्राणेर बीबी कताई कांचो प्राणेर बीबी गो बसिया महारानार दाबी गो छारिया कचे যখন মাস্টার জানেবার বিবি দিলে করে বিবি ভালো করে নিকাও ভালো করে সাফ করো ভালো করে সালাম গান পাকাও যে কোনা ওর বিবি আল্লাহর নাম লে মাস্টার পেটটা কাটাছে মা ওইনা সামান খান পাইলে যখন সামান খান মিলে গেল বড় খুশি না সামান তো মোর স্বামী মুখ দেখাতি মাস্টার পেটটা কেন করে চলে বললে মিনা পর্বতের করতে ইব্রাহিম ইসমাইলে মিনা পর্বতের করতে ইব্রাহিম ইসমাইলে গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন যাতে হইল না কে বুঝে তোমার মহিমা ওছে এখান সামান তোমার স্বামী ফেকে দিলে এখান মুখ মিলে গেল লেহানা করে যেছে ওই রাখে দিলে जगन राखे दिले और स्वामी देखे सालन से भात खाइले माछेर सालन से भात खाइले खाबार बाद कुछ दिन बाद कहे मोर बीबी जे सामान खान तो दिनो वही सामान खान मुख दे फिर गेल अल्लाह नाम ले सामान खान आने और स्वामीर हाथ दिले और स्वामी आला उल्टा दिमागेर पोका चले गेल कोयला
কইলা স্বামী উল্টা দিমাগের হচ্ছে আর কইলা কইলা বিবি উল্টা দিমাগের হচ্ছে শুনেলো বলে কহে দিবা কাজী আর কেমন উল্টা দিমাগের এ একজন আওরত ছিল বাও ওর স্বামী আর ওর স্বামীর আবার সিধা সাদা দেখেন আওরতটা বড়া যেছে উল্টা দিমাগের তোমার গিনা কবে খবরদার মোর শ্বশুর ঘর না যাইস এটা বললো দিবা কজনি আজ জামনি ওই দিন আবার যাবে কবে রে ফালাটা না যাস ওয়া যাবে কজে যা ওদিন মানি যাবে কজে এইঠে যা তো ওড়ে ওড়ে মানি যাবে যাবে দি যাবে মানে হরকনা উল্টা স্বামীটা উল্টা করে স্বামীটা উল্টা করে এইটা পাক সে লতিফা শুনেলো শুনবে না শুনে বলোগে জোরে কहोगे ইয়া রাসূলুল্লাহ কहो এবার কো ইয়া রাসূলুল্লাহ জোর সে কো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ লতিফাটা পিছে থামা ঢুকাই দিনো তোমার বেশি টাইম নেই নিমো শুনেলো আল্লাহু আকবার ওর স্বামী কি হয় यानी মানে বারিশের দিন হয় বারিশের মৌসুম পানির দিন আর নদীর আর উপর ওর সসরাল তো ওদিন আবার স্বামীর আলা কহে দিয়ে মোর পাহানের বিবি খবরদার নদী আছে তুফান ফেকে দিয়ে মোর শ্বশুরের ঘর তোর বাপের ঘর যাস না কজে আই তো জাম কি কজে আই তো জাম উল্টা করাবা কইতে কইতে স্বামী লাউটা দিমাগের কইতে কইতে বিবি লাউটা দিমাগের আল্লাহু আকবার এ না দান তোক তো সোচপা হবে এই সামান খান সম্বন্ধ ফেকে দিনু এইখান পেয়া কেন করা পালে তো বাপ पूछे ওয়া বয়ান করো না বা উল্টা শুনিয়ে উল্টা দেখো কি কজে এইখান ওয়াজনে ইন্তজাম কয়া করতে ওয়া মনটা ভাবিয়ে যে ওখান তো চলে গিয়ে সমুদ্র लेकिन এখানে ইন্তজাম করে রাখিয়ে এই পাকা সমঝে ফিলায়ে তে বলে লতিফা শুনেলো তো যে হে আজ যাস না এ ফান্নার মা আজ যাস না কত আজ জাম তো আবহাওয়া যাবে কেন করে যাবে নদীরা কেন পার হবে নদী পার হয় কবি বহুত লোক নদী পার হয় করুন ডাঙ্গল ধরে পার না গোটা ডাঙ্গল ধইলিছে ধরে না কই গোটা ছোপড়া છે પાર હોજે નહીં હોતો છે તો પાર હોજે ના તાબિયા કોટા একটা নিকলায়ে কোজে ফান্নার মা যাস না মরে যাব কোজে আজ তো জামনি তাও কোটা বাবু সময় করে না নদী রাত নাবে গেল আমার স্বামী তো পিছু পা দৌড়িয়ে করে বাবুর বেশনি বাস পেনি আজ যা নদী এখান পানি ইয়াকি আর বাজে আয় এখান পানি তো কোটা উঠবে গরুও খতম জরুও খতম সব খতম কোজে যাস না কোজে আজ জাম নাবে গায়া পাও কোটা নটা ধরে কোটা খালি ছোপড়া আছে যেগুলা নদীর আর পিছন গিয়ে স্বামীর দিল তো কজে মোর পানের বিবি নটা ভালো ধরে পাট পনি ওনা ছুঁয়ে দিয়ে উল্টা अल्लाह के मन जमाना हाय रे बहु ये ससुर कथा मते माने ना अल्लाह के मन जमाना अब तो बाबू मरे गেল গরু টরু জরু সব খতম আমি আকি কই তো যখন মোর বাত দুনিয়াটা উল্টা হলো তা তুমি এই নদী আর পানি গান দেখেন কি বয়া আছে তো তুমি দেখেন বিজি বা মোরা কিতনা কত তো উত্তর বিজি যখন ভাঙা কোদালি লে না ভাঙা কোদালি কোথায় না কোদাল কোথায় কোদালি কোথায় বলবে কোদাল তোমাকে তো জজবা দিয়েছি আমরা তা কোদাল লে না উত্তর বিজি সামনে যাচ্ছে আপ ছাপ দেয়া যাচ্ছে अब एक लोग को এই মেয়াদি পাগলা না দিওয়ানা না মজনু কি কোজে কেন কোজে তে তিলা কি সামনে যাচ্ছেন পানি রে বাবু কোজে মোর বেজে না দিবে মরে গেলে বাবু গোটা নেমটা ভালো ধরা করে ধরে নিয়ে বাউ উল্টা করে গই মরে গয় ভাগে হ্যাঁ ভাসে না পড়া গই কোজে ভাসে পড়া যায় দেখিন বিধি ছাপা হবে না উত্তর দিতে বাবু কি পুরো কপিনছ নাকি কোজে কি জানিস বালা কোজে আমি জানি জানো কোজে হত জানিস কেন কুছু মোর বেজে না কি তোর পাম্মি কোজে না নি বাবু সো তোমার শর্ত কোজে কি শর্ত কোজে তোর সময় শর্ত চাই নি পাবো কোজে তোর সময় শর্ত কোজে কি নি পাবো কোজে আমি পাম কি দিব শর্ত লাগায়া কোজে পুরো দেখতি তামসা দেখ মোর বেজে উত্তর দিতে পাম ছাপতা গায়া ঠিক বেশাইন্দা কো উত্তর দিতে পাম মেশিনটা কোনে পায় উত্তর দিতে পায় উল্টে কইতে করে স্বামী উল্টা দিমাগ বুঝবেই নি দেখান কাম কে নুন খান কেনা কম হল হবা সেকা যে ইয়াদ দেখা নুন কম করে দিতি তাই খান দিলে একটা হ্যাঁ বুঝলেন না এরা সত্যই নেই কোন वजह से হবা কোনতে গেল কি নি পুরা পুজরি বাও সদা সামনে পাং একটা ঢুকে দিলে কি हमेशा और बड़ा एमन ताकाय पकालो खैर जाक बेल्ला बात है तो को बात सुनो अल्लाह अल्लाह मा बोइल्ला सुनो बेल्ला तो कोई जा मालूम सुनो जे गुना देवा सामान खान दिले তোমরা শুনো দিবার বাদ ও যে এখান সামান মা দু সাডুক তাকলা তৈরি করে জোগাড় করে আনে দিয়ে ওখান সামান তুমি সম্বন্ধ ফেকে দিও এখান মা পালে কে দে দু সাডুক জোগাড় করে দিও না আমার দিলাত কো যে তারপর মা কি কইয়ে তা পুজো যাতে পুজুনি একটা আগুনের তনমুর একটা আগুনের তনমুর জানেন না রুটি যে সালা রুটি তনমুরটা দেখেন না বিস্কুটের তনমুর আগুনের কেমন নিলেছে তনমুর আপনি বুঝেন কেন আগুন কেমন জ্বলবে আপ একটা তনমুর জ্বলা है ना आप पेशेंट
আগুন খানত ফিলাই দিবে তোমারে কুদরতের খেলা আল্লাহ বুঝা যায় না কে বুঝে তোমার মহিমা বাংলা কজেল নমরুদ আগুন কুণ্ডে আরে ফেলেছিলেন খলিলে রে আগুন হইল ফুলের বাগান ইব্রাহিম তো জ্বলে না কে বুঝে তোমার महिमा अल्लाह अल्लाह आपकी बोले आगे न तो नौटा जला ने पर बीबीदा दोरे ने पर स्वामी आगे खानत पिलाई दिली हदीस लिखी है किताबत लिखी है माबिल्ला सुनो नमाज का कोच है आगे खानत जेवला पिलाई दिले और बीबीदा आगे खानत खराय छे जोरे को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लोग देखो नि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदा बीबीदा को आगे खानत पिलाई दिया आगे खाने काम की জল বাঁচাই না নি জল আছে নি বিবির আবার আগে খাওয়া আছে মা বলি সোনা নামাজ কাক করছে पर বিবিরা নামাজি ছিল নামাজের বরকত দেখো নামাজের কারিশমা দেখো নামাজের মর্তবা কতখানি দেখো মা যার নামাজ পড়বে ওয়াক জাহান্নামের আগুন ঘানি জ্বলাবে বলকি না যার নামাজ পড়বে জলসা শুনবে নামাজ পড়বে জলসা শুনবে ফজর জোহর আসর মাগরিব ইশা পড়বে জুমাত হাজির দিবে নামাজ ওয়াল কবি কাজা হয়নি নামাজ আযান হল ফৌরন মসজিদত দাখিল আল্লাহ আল্লাহ শুনেলে ये गुना मरे जाबो তোর বেটা তোর কবর দি সুতবে তোর চাচা তোর কবর দি সুতবে তোর বস্তিওয়ালা তোর কবর দি সুতবে তোর অরসি তোর সঙ্গে নি যাবে তোর পড়োশি তোর সঙ্গে নি যাবে তোর প্রাণের বিবি তোর সঙ্গে নি যাবে তোর বেহতরিন নূরে নজর নকশে জিগর বাচ্চা তোর সঙ্গে কবরটা আপনি রবে लेकिन শুনেলে ভাই জলসা কম শুনে আমল বেশি করে জলসা কম শুনে আমল বেশি করে কামিয়াব হয়ে যাব যখন তো কবরটা সুতা है ना चलो उस पे कोई रोक ना रोक कबरटा लेकिन नमाज तो संगेर साथी जोरे को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पहुंचे डन नमाज दान तो हमार बामे रोजा रहिबे और ने तुमर माथार दिके ऐसे खड़ा हो बेरे ऐसे खड़ा हो बे और पायर दिके दाঁড়ায়ে যাবে ভাই আর যত সব নেকি কবর সে কে দাঁড়ায়ে যাবে ভাই দেখিবে চুপি চো ও পীরে দেখিবে চুপি চুপ আবার বিবিটাকে জালি দিয়া আর বিবিটা তো করছে আল্লাহ খোদা এ খোদা মোর জালিম স্বামীটা মুখ আগিন না ফেগিল ফিলাই দিয়া খোদা হে আল্লাহ তুই নামাজ পড়ছো এতনা ফিলাই দিয়া খোদা তো সাজদা করছো খোদা এতনা আগিন না ফিলাই দিয়ে খোদা তো রুকু করছো তোর বারগাত রুকু করছো খোদা মোর স্বামীটা পছন্দ নাই মুখ ফিলাই দিয়া খোদা আল্লাহ তাআলা আগিন হারক এমন গুলজার বানাই দিয়ে বিবিটার খালি বদনটা টাচ নি বস জোরে কও সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তো কোন সুবহানাল্লাহ নামাজিরা নামাজ পড়ে নেকি পায়ে কত বেনামাজি বসে থাকে হিন্দুদের মত জলসা শুনলা খালি কবর না ভাই নামাজ পড়বা হবে সোহনানে সা আপনি জলসা খান दूसरा बात চলে যাবে বলে কোবা গেলে এটা আমার টাইম খতম হয়ে যাচ্ছে জলসা বাবু জরুর শুনো लेकिन নামাজ छोड़বেন নি জলসা জরুর শুনো তুমি তোমার যে নামাজ छोड़বেন নি সাজদা করবা छोड़বেন নি আল্লাহর ইবাদত छोड़বেন নি আল্লাহর बंदगी छोड़বেন নি झूठ गीबत बुराई चुगली और जुबान गला पेली दूध पानी मिलाना अल्लाहु अकबर एटा बात तो आम है ये दूध पानी मिलाची हमरा ओदी बाबूरे এটা কথা কি কহম আমরা তো জানে শুনে এখানে এমন গতি করছি যে दूध पानी मिला है रे हराम चीज हमरा हराम कारी करे है दूध कान बेचेছি अब कहता है डॉक्टर इकबाल को है कि हैरत आती है मुझे हजरत इंसान पर ताज्जुब जो है ना हैरत आती है मुझे हजरत इंसान पर फैले बदबू करे और लानत भेजे शैतान बात तो मिला से बाबू दूध पानी गन के मिला चन पूरा तो हमारे हाथ में चाहिए यूट्यूब पर मोबाइल नहीं वाट लोग हमने के अच्छा अभी हमारा अभी कोई एक बात से जोर जोर पढ़ो पहले तो बोलती जोर जोर पढ़ो अल्लाह